बुझा लोक सब भलर बुझ जो लोक कि भलरे शुणब आ ध्यान रे देखिब से लोक बुझीपार जो लोक स्किप कर पड़ेब शेष पर्यंत वीडियो देखिब ना से केबे बुझीपार ना से लोक ही कह ठीक थिले मध्य भूल कहब आजका दुनिया रे से सिस्टम चलुची तेणुक आप सब वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ कहीं ये वीडियो गोटे आउ एजुकेशनल बनई मु जोटा कि न्यूज कैटेगरी वीडियो हम कहीं कौली भाव में आजिका दुनिया रे सिस्टम चली आपण मैंने वीडियो को भल देखिले आप बुझीपारे। चलतु वीडियोटा स्टार्ट करिया। मुझे वीडियो टी आप इनफर्मेशन जाना चाहूँगी आजिका दुनिया देखते भी ना कि कौली भाव में आमर निरीह लोक मानू आदिवासी लोक मानू कौली भाव में जो मैंने कि चाकरी स्टाफ मैंने जो मैंने पुलिस प्रशासन मान पुलिस रे काम कर तहसिलदार काम कर बड़ बड़ लोक मैंने कौली भाव में से बड़ लोक मान सपोर्ट कर आदिवासी लोक मान कौली भाव में सपोर्ट करूना एम चापिकी से केमती जगह बिकी देउछंती आपण माने वीडियो देखंतु तभी आपण माने भलर बुझी पारिबे। आजिर परिस्थिति जो दिन 20 कमिटी डाकिला पर ए जो निरीह लोक माने एटे केबिन टी पकईथिले से केबिन को से माने ध्वंस विध्वंस करिसंती सेठी पाई बोली आज जो बिरसा मुंडा जन्म जयंती अवसर रे आदिवासी मानकर परंपरा एटा जेहेतु आदिवासी बहुल अंचल एटा से उद्देश्य रे तांकर चिंताधारा थिला गरीब निरीह लोक जो केबिन पकईथिले से मानकर एटा जो केस अच्छी जो कहते किंतु से केस तो डिसमिस होइछि तांको प्रशासन निजे सुजोग देइथिले जे तारबाड़ बेड़ीबा पाई आ केबिन भागिबा पाई दारीमाड़ी प्रशासन देइथिले से आधार को लेके तांको भितर क्षोभ थिला अंचल भितर क्षोभ थिला सेति पाई से ताके आईन को हाथ जेहेतु लोकल प्रशासन 9 ରୁ 24 पहुंचला लोकल प्रशासन बणिक संघर हाथ बारसी साजी पैसा पत्र नहीं से माने बारंबार ए जगह उपर अटैक करुछन से तार बाड़ बेड़िले सेते प्रशासन देखा मिलना ना केबिन भांगी से देखा मिलना ना आज जिते आदिवासी दलित लोक मैंने आसी पहुंचले आज भांगला कि से पहुंचले पहुंचिक प्रतिवाद कर तुम ये हटि जाओ बोल से कौटी शोते तेणु दारीमाड़ी प्रशासन आज भी कहूँ काली भी कहबी से भी निष्पत्ति नहीं पारे ना जेहेतु बणिक संघर से चामचागिरी अच्छा से उद्देश्य से पैसा भी नौकरी से निष्पत्ति देवे ना किंतु आज आम लोक मैंने दाबी रखिंट आम कौन प्रकार सांगे निष्पत्ति नेबू ना अंचलवासी आम दाबी करुचु से निष्पत्ति करेंगे जदि निष्पत्ति न दिखती ताहले आम धारणा बसा प्रस्तुत पुणी गत थर सप्लेट सहित आलोचना करूँ सप्लेटर एक कथा स्पष्ट भाव में कही मु जमी विषय जे मु इंची क्या देना कि दे पारि ना एक स्पष्ट करापर आम ताकू भी एक रिक्वेस्ट करूँ जे जदि आपड़ देना दे पारे ना तेज अति शीघ्र से जगह जहाँ भी अति शीघ्र ता खाली कर आदिवासी पूजा स्थल अटे आदिवासी पूजा स्थल को आम सिडुल एरिया रे आदिवासी पूजा स्थल को अण आदिवासी प्रवेश करने उचित नथिला जदि प्रशासन जदि 3 दिन मध्य जदि पूर्ण न करती डिस्कसन कर जगह सब खाली न करती तेबे पुनर्बार आम आगामी दिन में 15 दिन धरिकी ए जगह आम आंदोलन कर आज यहाँ दीर्घ दिन थिला केसटा से आज लोक आसते गत थर तारबाड़ भिड़ी जमी खोलवाई आज आसते सब सर्वसाधारण को केबिन भंगाला ये सब बेआईन दखल कर भी प्रशासन को कहुई से केबे भांगे ना लोक मैंने आईन हाथ को नेबे बोली कहुई एणु आमर अनुरोध यहाँ गणतंत्र राष्ट्र गण मैंने जहाँ चाहिए ता करेंगे आउ माँ मैंने ये परिश्रा करने जगह ना पानी पीवाई जगह ना आमर कौन प्रकार जगह ये अभाव तेणु आमर यहाँ समस्त जगह गोटे थिला से हरमचाल हो तेणु आपण मान तो वीडियो शेष पर्यंत देखिले ए जगह हूँ आदिवासी लोक मानकर किंतु किसी लोग आसिक ए जगह बेपार कले अवश्य बेपार कले से ठीक कथा बेपार करने परिवर्ते से कौन कले शेष सबू जगह को दखल कले
ସେଇଟା ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଦୋକାନ କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ବାଡ଼ ଭିଡ଼ାଇ ଥିଲା ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ତାର ବାଡ଼ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବା କଥା, ଅଧିକାଂଶ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ମାଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେମାନେ ପାସ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ରାଜନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପୁଲିସ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମାଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍, ତମ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଏଜ୍ର, ସେମାନେ ବି ତମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାସ୍ ବସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହଇରାଣ, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଗାଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଏଇଟା ବେମାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିଥିବେ ନାହିଁ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିବା ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟର କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିଏ କେଉଁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାସ୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ବାହିନୀ, ତେବେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହେବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ସପୋର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ 50, 60, 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁଦିନର ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଯଦି କାମ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ 50, 60 ବର୍ଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ମରିବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।